किंतु आपण भाबुचंती कि या संभव इमोर्टालिटी माने मने करंतो मनुष्य जेमिति टेक्नोलॉजी होउची हुई तो संभव ही पारे जेमिति हाँ। आमे भाबुथुलु जे केही एटा केवल भगवान ही सृष्टि करता सी सृष्टि करंती आमे जदी क्लोन कर दी पारुछु एक्जेक्टली सेम ब्रेन सेम ये नै कि आमे आगोटे तयारी कर दी पारुछु मनीष माने जंतु जोटा घुसुरी को सामने करचंती सेमति जदी आमे माने करि पारुचंती तनो एआई द्वारा सेरा हेई पारे संभव हेई पारे किंतु मोर टोटल पूरा आशा जे सरकार सबु सरकार माने एकाठी हेई आर गोटे पॉलिसी करिवे जे एआई टा को डोंट टेक इट टू दैट एक्सट्रीम वेयर इट विल इंपैक्ट आवर इकोसिस्टम तो तपन बाबू बिना रोगरे मनीष बंची पारिबो या संभव होबो कि या द्वारा आउ रोगरे पड़िबोनी मनीष सेटा तो चेष्टा चलीची सेटा समस्त कर तो सही चेष्टा हार्ट खराब होबनी किडनी खराब होबनी ब्रेन खराब होबनी एटा केमती संभव हे पारि से सब तो माने माने एटा गोटे बहुत कठिन प्रश्न कहीं कि ना आर सॉल्यूशन पाई शह वर्ष धरिकी लोक मैंने चेष्टा करुँच आमे केमिति आम हार्ट को एमती रखिबु जे एटा खराब होबो नाही कौन तार को प्रकार खाद्य आप लुण कम खातु कि एक्सरसाइज करंतु कि जहाँ करंतु ता द्वारा आप मसलटा केबे खराब होबनी से सब जिनस जिते प्रकार फैक्टर ताको नौची सेटा को आप एआई रे फीड करेंगे एआई हुए तो प्रेडिक्ट कर दी पारे जे एआई आपण ए प्रकार खाद्य खाइबा बंद करंतु या द्वारा से लोकर हार्ट खराब हेइतिला तेणु आपनकर खराब हेइ पारे सो से जो जिनसटा एवरीथिंग अबाउट डेटा से डेटा द्वारा एमाने करि परिबे किंतु सेटा केते दूर प्रैक्टिकल बिलियंस ऑफ डेटा को आपण प्रोसेस करबे जे आपण एया जदी कर देबे तले आपण का हार्ट आदौ खराब ट्रिलियंस ऑफ डेटा आज्ञा तो यह संभव 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 एबरे संभव हेइ पारे जोटा कि हमर एल्गोरिथम द्वारा संभव हेइ पारे ताकू किंतु प्रैक्टिकली केते दूर यूज करा जाई परिबो प्रैक्टिकली जने सेति की करि पारुचो कि मने करंतु तार एक्चुअली मते भी मनुष्यर दुनिया रो आउ रोग रे पड़िबो नाही से जो जदी एई पैटर्न को फॉलो करे यह संभव कि इमेजिन कला बेल को कल्पना कला बेल को कष्ट लागुची किंतु ठंडा हबनी ज्वर हबनी हार्ट खराब हबनी कैंसर हबनी मनुष्य आराम रे बंचिबो पूरा गारंटी गोटे इमेजिनरी वर्ल्ड रे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एटा संभव हेई पारे जदी सेमिति आपन पाखरे से बळे एक्यूरेट डेटा आपन पाखरे अछि किंतु मते लागुची जे भगवान जो भले हमको सृष्टि करचंती तार को प्रकार वेरिएबल्स से वेरिएबल्स ता एपर्यंत कोनोसी लोक से जो ट्रिलियंस ऑफ डेटा जो कहिली मते लागुनी जे से माने एपर्यंत सेरा सॉल्व करि पारिबे जे एई द्वारा या हेला बोली जोटा कि आमे पैटर्न नेकर मैच करूछु एई कॉम्प्लिकेटेड बॉडी रे सेटा हुए तो बहुत इट विल टेक सम टाइम मते लागुनी एते जल्दी से माने जानि परिबे जे एई कंडीशन पई ताको हेला गुडाई क्वेश्चन अनआंसरेबल अछि एबे भी जोटा कि मो माने मु जति लिमिटेड नॉलेज मु भाबुची जे एटा गोटे एक्सट्रीम स्टेप को जाउची जे जो स्टेप रे से माने संपूर्ण भाव रे कहि दे परिबे जे तमरो रोग होबनी एइति पई रोग होउची तम एया कले रोग होबनी कारण तार एते गुडे वेरिएबल से वेरिएबल्स को से माने क्रिएट करि परिबे कि से पैटर्न गुडा को सेति जनरेट करि परिबे कि सेटा मु ए पर्यंत रिसर्च रे संभव पर हेई नाही बोली मोर जति लिमिटेड नॉलेज हां आगु को हे तो हेई पारे तो तपनाबू मनीष अमर हब मनीष को आउ रोग हबनी ये सब होउची गोटे साधारण मनीषर इच्छा तेणु याकू परिपूर्ण पूर्ण करबा पाई ये इच्छा को पूर्ण करबा पाई रिसर्च चलीची किंतु ए पर्यंत ता सफल हे किंतु अनेक बाट आमे पळेई गलुनी तो गोटे समय आसीबो कि जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग रे मार्केट रे हार्ट मिलुथबो किडनी मिलुथबो और नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस रे मनीष देह रे जो हार्ट अच्छी किडनी अच्छी से किडनी गुडी को एमती इजीली अवेलेबल हे जिवो एमती गोटे दिन आछी कि केते बड़ी क्वेश्चन पचते होय तो सेटा संभव हे पारे काहे कि न हे परिबो जदी माने किंतु सेटा तारो जो कॉम्प्लिकेशन जदी सेटा हेई पारि थांता मते लागुची ए पर्यंत से तैयारी कर थांते सेति पई हमर सब अमेरिकन हॉस्पिटल ले सब हेलिकॉप्टर थाए जेतेले कोनोसी एक्सीडेंट हैला से जो ट्रॉमा डॉक्टर माने जाई संगे संग तारो हार्ट किडनी पार्ट्स गुडा को आनिकरी ताऊ सेव करंती बिकॉज़ इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट इट आर्टिफिशियली किंतु हुए तो एमती दिन आसी पारे जबे से माने आर्टिफिशियली क्रिएट कर दी पारंती आर्टिफिशियली क्रिएट कर दी पारंती तो वर्तमान आपण फोकस करूचंती जे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू तो केते इंजीनियर काम करछन आपन का पाखरे
ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 20ଟା ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଏଆଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ହିଁ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଏମିତି କୋଲାବୋରେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ ଅଲରେଡି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ, ସୋ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ we can collaborate with them so they will help us to develop our algorithm. ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ମାନେ ସ୍ଲୋଲି ଆମେ we are progressing, ଦେଖିବା କେତେ ତାପରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିଲେଣି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର। ଆମେରିକାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିବା, ବିଜନେସ୍ କରିବା କେତେ ସହଜ ଭାରତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢିକିରି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିବି, ଚାକିରି କରିବିନି, ଚାକିରି କରିବି ଟୁ ଲର୍ନ, କିନ୍ତୁ 1-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କମ୍ପାନୀ କରି ନିଜ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହେବି, ସେ ବି ସେ ଏଆଇ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଏଆଇର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ନେଇ କେମିତି ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରି ଦେ ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ କେତେ ସହଜ ଆପଣଙ୍କ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିବା? ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଉଦ୍ୟମ, ସେଇଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଉ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଦେଶରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ମୁଁ ସେତିକି ସବୁକିଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡେଷ୍ଟିନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଏରିଆରେ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ସିଇଓ, ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପିଟିଟର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାୟର ନ ଆସିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ବାୟର ସେ ଯେଉଁ 18,000 ଯେଉଁ ବାୟରଟା ସେଟାକୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ ଦେୟାର ଓନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍। ତେଣୁ ଆଶା ତ ଅଛି ଯେ ଦିନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ $1 ବିଲିୟନ କମ୍ପାନୀ ହେଇପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ବାୟର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ୱିଦିନ୍ ନେକ୍ସଟ 2 to 3 months ଆମେ 2-3 ଜଣ ଆମ ପାଖରେ, ମୋ କେତେ ଜଣ ଆମେରିକାନ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହାୟର କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଲିଂ କାପାସିଟି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଭାବ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ଟା। ଆମେ ସେମିତି ସ୍କିଲ୍ଡ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ପାଇବୁ, ଆମେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ୱିଦିନ୍ ନେକ୍ସଟ 5 years ହରାଇଜନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ ଏରିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ବିଗ୍ କନସର୍ନ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କାମ କଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବୁ। ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଠି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତା କି ଚାକିରି, ଆଉ 1-2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାନ୍ତା କି, ମଣିଷ ଟିକେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଭରେଜ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏଇଆ। ତ ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ବୋଧେ 1% ଲୋକଙ୍କର ୱିଶ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଟା ସନ୍ଦେହର ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜନେସ୍ କରିବାର 2ଟା ପ୍ରକାର ପର୍ପସ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଥାଏ ହାଉ ଆଇ ମେକ୍ ମନି, ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବି। 2ଟା ଥାଏ ହାଉ ଆଇ ଗେଟ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ that I have contributed something। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ମୁଁ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଯାହା କମେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ until I die। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ପଇସା ଦରକାର ହବନି, ମୁଁ ଆରାମସେ ରହିପାରିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ନିଜ ଘର ଅଛି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ CDM ହେଇକି ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଆମେ ଏକାଠି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛୁ।